नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर आपत्तिजनक एआई वीडियो करी युवक जनक गिरफ कला साइबर थाना पुलिस। तेबे एबे फेसबुक आरंभ कर जेकोसी प्लाटफर्म जदि आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया के भाइराल करे तांको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एभली एबे घटना घटिछि पोर्टकरे। तेबे कह जाउछि साइबर थाना पुलिस सोशल मीडिया रे एपडी वीडियो छाड़ी भ्यू आशारे रोजगार करिया पे चेष्टा करुथला अभियुक्त। गिरफ अभियुक्त सालेपुर अंचलर विश्व बल्लभ नंद राजनैतिक व्यक्ति विशेष सेलिब्रिटी एवं सेलिब्रिटी टू आरंभ कर पब्लिक फिगर मानकर आपत्तिजनक एआई वीडियो करुथला। अभियुक्त ठारू एक मोबाइल फोन एवं किछि स्क्रीनशॉट जबत होईछि। कौनसी अचिन्हा व्यक्ति जदि फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाए आपण ग्रहण करिवे नाही। कौनसी व्यक्तिगत फोटो बा वीडियो शेयर न करिया पे अपील करिछि कटक डीसीपी। कौनसी असुविधार सम्मुखीन हेले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को जोगाजोग करिया पे कहिछि कमिशनरेट पुलिस। परवर्ती खबर होछि मेलाणी नेउचंती मां गजलक्ष्मी भसाण उत्सव रे देखिबा को मिलिला अलौकिक दृश्य। ते विशेष कर विदाय नेउचंती मां गजलक्ष्मी तळे मां को भसाण उत्सव चलिथा बेले गच्छ ऊपर जगी रही एक धला पेचा। एक सहज विश्वास करनथिले मध्ये अलौकिक घटना देखिबा को मिलिछि केन्द्रापड़ा सहर रे। केन्द्रापड़ा रे 7 दिन व्यापी विभिन्न मंडप रे मां को पूजा पाइबा परे 2 दिन हेलाणी आरंभ होइछि गजलक्ष्मी मां को मेलाण और भसाण उत्सव। तेबे मोट 68 मध्य 48 मेढ़ मेलण रे अंशग्रहण करिसंती। तेबे मां को मेढ़ मेलण पड़िया रे प्रथम पहुंचा परे एक धला पेचा राति 12टा पर्यंत गछरे बसी मां को आड़ को अनाई बसला। श्रद्धालु माने पेचा को देखि भाव विहल मते। परवर्ती खबर होछि साइकेल रे जाई लोकन को गुहार कले वीडियो देले स्वास्थ्य ही संपद वार्ता। तेबे साइकेल रे जाई गुहारी करिसंती वीडियो एक कथा मन गढ़ा कहानी नुहे कि सिनेमा दृश्य नुहे जड़े मनीषर वास्तविक घटना। तेबे जहाँ को मन छुईला कथाटीए ए समाज रे सभ्य निज काम व्यस्त कहा कहा को निज कथा भाविया समय न थाए। स्वास्थ्य ही संपद कहिचंती। यह को प्रमाण कर देखाइचंती सुवर्णपुर जिला सोनपुर ब्लॉक रो वीडियो संजीव कुमार साहू। सोमवार दिन जनशुणाणी थिबा बेले निज गाड़ी रे न जाई साइकेल बाहरी जाइतिले आ 15 किलोमीटर दूर कोला पथरे पंचायत फेबाकुवा जनशुणाणी कार्यक्रम जोग देते। सेठारे पहुंचा पर अपेक्षा कर लोक गुहारी शुणी कहवा अनुसार कार्यालय पर काम करने सहित निज स्वास्थ्य प्रति जत्नवान होगा दरकार। परवर्ती खबर रही दीपावली आसला कटकणा संध्या 7टारू राति 9टा पर्यंत हेब बाण फुटा। चलित वर्ष 20 तारिख में सारा देश में पालन हेब दीपावली। तेबे प्रति थर बाण को गाइडलाइन नहीं आसुवा बेले चलित वर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षर बाण फुटाइबार समय को गाइडलाइन आसी। तेबे बाण फुटाइबार समय संध्या 7टारू राति 9टा सीमित रखा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षर निर्देशावली जारी रही। सेपर अधिक शब्द करुवा बाण फुटाइबा वर्जन कर लोके जो बाण फुटाइबे तार शब्द 125 डेसिमेल रु अधिक हो पारिबो नाही। शांति क्षेत्र जमिति कि बगीचा पार्क हॉस्पिटल शिक्षानुष्ठान कोर्ट मंदिर पाखरे बाण फुटाइबा वर्जित कर खोला जगार बाण फुटाइबा कुआଯାଇଛି। ता सहित सबुज बाण ही होइथिबो। तेबे झुंपुड़ी घर दुकान अग्निप्रवण स्थान गुड़िकर यातायात बाण फुटाइबा वर्जन कराଯାଇଛି। 10 वर्षर कम बयसर शिशु माने शब्द सृष्टि करुवा बाण फुटाइबा अनुमति देइनि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बाण फुटाइबा समय सुरक्षा प्रति ध्यान देई कॉटन कपड़ा पिंधिबा परामर्श देइछि एबे प्रदूषण बोर्ड। परवर्ती खबर अच्छे अत्याधुनिक सुरक्षा बल हेब श्रीमंदिर। तेबे हेब वाकी टकी व्यवस्था। गिरीश चंद्र मुर्मू एने की सूचना देइचंती। श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं पूरी नीलाद्री भक्त निवास रे बसिथिबा सुरक्षा बैठक रे निष्पत्ति नेइछि। सुरक्षा पई अधिक संख्यक सुरक्षा कर्मी मुतयन रहिबे। विशेष करी नो फ्लाइंग जोन ऊपर विशेष आलोचना होइछि। सर्विलांस सिक्योरिटी एवं श्रीमंदिर भितर फोन व्यवहार ऊपर आलोचना कराइछि। आगक वाकी टकी व्यवस्था हेबो बोली कहिसंती सुरक्षा सब कमिटी मुख्य गिरीश चंद्र मुर्मू। सेपरि फायर सेफ्टी एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऊपर बैठक रे फोकस देइथिला। पूर्वतन सीएजी तथा श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य गिरीश मुर्मू अध्यक्षतार बसिଥିବା बैठक रे सब कमिटीर 8 जन सदस्य उपस्थित थिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଇ କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ହେବ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ଏନେଇକି ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 15,67,000 ହିତାଧିକାରୀ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ଆଜି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏବେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପାଇଁ କି ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା ସରକାରୀ କାମରେ ସେମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲାଣି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କିଛିରେ ମିଛିରେ ଶବ୍ଦର କମ୍ପୁଛି ଚିଲିକା। ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଲବଣ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଏହା 1100 କିଲୋମିଟର ବର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ସହିତ ଭାରତର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏବେ ଚିଲିକାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରିକି ଖାସ୍ ନଳବଣ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଏବଂ କଳି ଯୁଗେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ହେଉଛି ସମାଗମ। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଟେରାକୋଟାର ସମ୍ଭାର ଘର କରଣା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମୃତ୍ତିକା ଗତକାଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବା ଏବଂ ଚଳିତ ଥର 210ଟି ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 350 ଜଣ ଟେରାକୋଟା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସେରାମିକ୍ ଏବଂ ମାଟିରେ ତିଆରି ଗଣେଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ। ରାଜମହଲରୁ ଏଜି ଛକ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାମ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଘେରାଉ କରି ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘ। ଫଳରେ ରାଜମହଲରୁ ଏଜି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ଜଣେ ଚାଳକକୁ ଷ୍ଟେସନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର କିଛି ପିଲା ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଦୋଷୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ନକରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଏକାଧିକ ଅଟୋ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡିରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ 4-5 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଏ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାର୍ ବାଣ୍ଟିବେ ମୋହନ ସରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବାହକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
एने कि परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना मध्य सूचना देइचंती से कहिचंती एतरे 4 वर्ष रे 1100 जन महिला को कार किणी टैक्सी भाबे व्यवहार करिया पे बैंक रु 10 जन को 10 लाख टंका लेखाए ऋण दिया जिवो। एई ऋण किस्ती आकार महिला 5 वर्ष रे सुझिबे। राज्य सरकार वार्षिक 11% हार रे शुद्ध सुझिबे। परवर्ती खबर हूँ कफ सिरप को लेकिन WHO कौन कहला भारत में विषाक्त कफ सिरप जो 20 जन शिशु मृत्यु होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यह ध्यान देती कोल्ड सिरप एवं समेत 3टी औषध कंपानी को समेत कफ सिरप संपर्क चेतावनी जारी कर औषध मध्य प्रदेश अनेक शिशुर मृत्युर कारण होता। यह कफ सिरप गुड़िक कौन स्थान में देखा जाए तेज तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिब। तुरंत रिपोर्ट करने को WHO अनुरोध कर विश्व स्वास्थ्य संस्था एवं श्रीसान फार्मर कोल्ड सिरप एवं रेड नेक्स फार्मर रेजिस्टेंट टीआर एवं ता सहित विभिन्न प्रकार बैच गुड़ी को भेजाल भाव में चिन्हट कराई। WHO कही सिरप गुड़िक स्वास्थ्य विपद सृष्टि करे तेणु गुरुतर एवं मारात्मक रोग सृष्टि करे। तबे ये आज संध्यार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। खबर टी भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।